O, ayan si Pandak nag-akin ng ano. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Suman. Suman? Suman. Ayan, yan guys. Silop yung kaya. Arnie. Sa labas, si Arnie. Si Arnie. Ayan guys, katatapos lang namin kasi kumain birthday kasi ng tatay. Ayan yan sila, kumakain. Yan ang kanina pang kain guys. Mga ilang minuto na bago isa natatapos guys. Yan, medyo kanina tapos na rin yan kumain eh. Yan. Yan. Yan si Ninang. Ninang. How are you? Yan si Ninang. Yan. Yan guys. Ito si Nanay. My mother. My mother. English pa yun, English. English siya. Ayan si Pandak. Sandok ng ng suman. Biko. Oh, gasandok ng suman. Yan si Pandak. Yan. Para kanino yung inaakid mo? Tanggapin na lang natin. Ayan guys.